Good morning, Porpenians. Sa tanang leaders ug sa tanang membro sa 4PMSI, ang atoang hospitalization bayanihan program magsugod na. So kitang tanan nga mga members na ug mga leaders ni 4PMSI dunay special privilege para sa makauna og register, no, sa makauna og appeal sa atoang hospitalization bayanihan program. Kaning hospitalization bayanihan program usa kini ka programa ni 4PMSI diin ang atong mga membro magtinabangay kung dunay mahospital nga membro nato, no. So mao siyang gitawag og hospitalization bayanihan program. So kada membro donate og 50 pesos kung dunay membrong masakit. So kung kita na pud ang masakit, kita na pud dunay madawat gikan ni 4PMSI tungod kay dunay nagtinabangay managhiusa panahon sa panginahanglan kung ma-admit ta sa ospital, no. So mao ni ang atong hospitalization bayanihan program. Now ang atoang mga membro o mga leaders, no, ato i-encourage sila mo'y mag-una. Dapat sila mag-una nga mamembro sa atong hospitalization bayanihan program kay para sila ang unang maka-avail sa mga benepisyo, no, kay lisod pud kung maunhan ta sa mga bag-o nga mga membro, no. So ang privilege sa dunay nindot nga pribilehiyo kung mga existing na nga member ni 4PMSI, no, dunay nindot nga ihatag nila nga pribilehiyo pag once member na sila ni 4PMSI, duna sila 50% discount, no, 50% discount para sa ilang membership sa pag-upgrade sa ilahang membership ni 4PMSI, sa ilahang membership sa 4PMSI HBP or 4PMSI Hospitalization Bayanihan Program. Dako kayo nigtabang kay kitantanan sa dili pa ta mo biya, masakit man ta, ma-admit ta sa ospital. So si 4PMSI HBP mao imutabang nato makahatag og cash assistance para ni anang butanga kung ma-ospital ta. So dako kay nigtabang, dako kay ni og gamit, no, labi na gyud sa ato mga existing nga member na. So ako kamong giawhag, no, nga mo visit sa ato ang office para mag-upgrade, no, mag-update sa inyong membership para maka-appeal mo sa ato ang 4PMSI HBP or 4PMSI Hospitalization Bayanihan Program para sa tanan ni siya, no. Walay edad nga gipili, no. So buti pasabot kini siya nga program intended ni para sa mga tawo nga walay maduulan, walay makuhaan og kwarta panahon nga dunay mahospital sa ilang pamilya. Mao na nga I encourage sa tanang mga tawo nga moapil sa ato ang hospitalization bayanihan program. Usa kini ka programa ni 4PMSI diin ang tanan magtinabangay managhiusa panahon nga dunay usa ka membrong ma-ospital, no. Kay sayod man kita nga si 4PMSI usa ka programa magtinabangay panahon nga dunay mobiya sa membro, iya pong hatagan og free memorial service benefits. Now kay dili ko ang uban sagad, dili gid pwede nga modretsod kamatay ang usa ka tawo kun dili ma-ospital pa kini. So mauna nga si 4PMSI nag-decide na maghimo og department diin makatabang na pod para sa mga membro ni 4PMSI nga ma-hospital. So mauna ni ang ato ang 4PMSI HBP program or 4PMSI Hospitalization Bayanihan Program. So sa tanang mga membro na o leader ni 4PMSI existing, visit na mo sa atong tanang office nationwide para maka-update sa inyong mga membership status para ma-appeal mo sa ato ang 4PMSI HBP program, no, kay sayang kaayo kung di ta maka-appeal. Hinaot ko nga ang tanan mga membro, mga leader ni 4PMSI ma-update ang ilang account aron maka-appeal sa ato ang hospitalization bayanihan program. Daghang salamat o to God be the glory. Sa dili pa di ko mulakaw, no, so kinahanglan diing ato ni i-share, sa ato ang mga kaila, sa ato ang mga tanan nga mga loved ones kay sila kabawta nga dili lang kita ang maghinahanglan ini. So ato ni i-share niya sa ganahan, ato ning send ngadto sa ato ang mga leaders sa senior citizens, sa farmers, sa women, sa fisher folks ug sa ubang organization na sa tan-aw ninyo ang ayang tabangan ni 4PMSI labi na gyud sa ato ang HPP or sa hospitalization bayanihan program ni 4PMSI. So dapat ato ning i-share
And then for more information, just comment down below. Thank you, and to God be the glory.